Ayat nga lawag tayo kakabsat nga awan iti labas na iti daytoy nga surusuro kakabsat ket nakapinpintas na unay nga dijay maawatan tayo ta iti kuna ni Amo Martiniano iti inka nga panagsarita iti sangwanan nga adatihan mo nga nai-explain kunana ket nakaited kay iti pagbasulan iti kapadang nga tao kunana so dijay nga kadagiti umay kakabsat nga dagiti barbaro ada dagiti ngay bagada iti nga kasto iti panakigles iti motherland kuna tagamin so yung mga iba sinasabi nila ang pagble-bless ng Pilipino ito lang muging kakabsat so kanyami agong muging iwat anya ti kaya nga sa undi jay agong muging kangiwat so dijay ito'y kung anamuan nga ayat lawag ken biyak kakabsat kasanumay nga nagbalin nga ayat kakabsat di gamit ayat iti Diyos kakabsat nga ada kada tayo di pan nakabalin na iso dijay angis tayo dijay biyak tayo ayat lawag dijay may baga dijay kapanpanunutan tayo iti baging na dijay iti simbolo na iti panuno tayo ni inang taga kakabsat ket jay iniwan iso da jay kakabsat iti Espiritu Santo iso da jay ibagbagat iti nga ni ayan iti asa din mo ti ayan na ti jay sarita ada jay ada kini ama adan kakabsat ta di jay biag han agsao aji panon tayo hanmat lang agsao iti ayan na di sarita kakabsat ket iti tingiwan ket sino ti adaan tingiwan adaan iti sao kakabsat iso ni Ama Adan. Tata, kakabsat iso dijay nga iti dijay pa nakibless me kakabsat agong muging iwat ta dijay kat ayat lawag ken biag. Iti may sapay kadagiti nabuo kakabsat nga sarita about iti agong muging iwat kunana. Dijay biag mo ammo kalipatan nga anya isao. Anya dijay nga isao nga ipalawag makapagsao ka gapo na tadabiyag mo ket hamo maliplipatan dijay Dios nga nangipaikin ka iso dijay so kunada kada kami ijay di mapanggami iti iti kawayan ay mayat data bless you tagamin kanya daket kasi awiden da dijay ima so itoy awiden na mo di ima mapan mo jente agi di da dong thumbs up so, kanya anya nga uti kay balinan na, DJ nga pa nakibless. So, data, edi kalman, dati bisita tayo. So, perohan ko kami nga ay lawlawag kanya na. DJ nga pa nakibless ta, na nga anya nga nagsarita. So, iti, kapay garod agenti sign of the cross tayo sa balimutan, di ba? Edi, panakibless, agong muging iwat. Tata, edi mo sign of the cross kakabsat di sign of the cross inaganti ama kung tayo moten kakabsat so langit di jayon samantalang itatay jay ayat lawag ke ina di jay kunak tatay kakabsat tata patay pa lang ijay sign of the cross kakabsat hamot nga tituktukuyin na kakabsat kat di jay muging mismo napanit to'y muging nga titutudo na kakabsat kat jay ngato di nga to So, ibig sabihin, di nga to, Ama. Sino katida di nga to? Langit, kakabsat. Ket Ama. Langit nga Diyos Ama, daga nga Diyos Anak, tadi di sarita, paggapuanan ka diti anak, iti ina. Ina daga, so Diyos Anak, kakabsat. Ket itso iti paggapuanan, kakabsat, iti agbalin nga anak, iti sinapupunan nga ron, iti ina tayo, kakabsat. So, Diyos Espiritu Santo, iso day kakabsat ni Adan, Diyos Espiritu Santa, kakabsat ket iso ni Eva. Iso di bagbagami kakabsat nga kanyami kompleto. Ada iti ama, kan ada iti ina. Iso di nga kadagiti datuma, ada dagiti sabatista, sabat day, yung Sabado sila nagsisimba. Ngayon meron naman po yung Linggo sila nagsisimba. Meaning, pag Sabado lang, yung ina ang sinasamba natin. Ibig sabihin, pag Linggo, ama ang sinasamba. E dito po, sa motherland, Sabado at Linggo. Ibig sabihin, ama at ina. So, ibig sabihin,
kung nadagarudan, no niinang mo lang iti kay kaya mo, agselos mo di tatang mo, adadagi di kasjay, makaama, kung nada. No niinang mo makaina, kung nada mo, kakapsat, iso di jay, kung nada nga, adati agselos no pa. Kat adati nagibaga, anyang idi, nga kunana, among kadi nga number 1, nga siloso, kunana. Itinalaing agselos ket Dios. Apay mo agselos iti Dios. Kun ata nagadugaming kakabsat iti nagbalin nga kalaban iti Dios. Apay nga nagadu ti kalaban iti Dios. Ibig kong sabihin, nagadu iti malagip tayo nga banbana, nga haan nga kasali ijay iti Dios. Like DJ trabaho tayo, masapol nga kanayon nga malaglagi tayo di trabaho tayo, apay, kami noong trabaho tayo, ang pagkitaan tayo ti kwarta, o ti gatang tayo ti kanan tayo di jay eh. So, nung malipatan tayo ti agkarara, malipatan tayo di jay Diyos kakabsat. Iso di jay nga, iti motherland, yan promised land, motherland kakabsat, ipalpalagip nga kada tayo ang amin nga aday ti may nga Diyos, nagbaling nga langit, nagbaling nga daga, kaya nagbaling nga tao, kakabsat. Iso di jay nga, iti panang ipakaawat mi kada kayo, kakabsat, kaya nagdadagi di mga uyaw, kunada nga awan kano di awan ti Diyos yun, iti rabii, kunada. Kakabsat, gamin, iti Diyos tayo, kakabsat, iso di jay lawag. Tata, iso di kunakmot nga, haan laang mot, kakabsat, nga di jay Diyos nga lawag, kat iso da jay Diyos laang nga, daydayawan tayo, kakabsat, anya ka di ti Diyos. Ti Diyos, kakabsat, ayat lawag ken biyag. So meaning, kakabsat, di jay lawag, ti amo tayo mamin kakabsat, mapukaw di lawag, no iti mapanan iti rabii. Pero hindi, haan mo mapukaw, kakabsat, ta, ngamin, adala ta iso na ngamang lawlawag, ngam iso di ko nadagarod about istorya iti science, nga agpuligos lang day di earth, kunada. Tata, no dato'y kumadisan, agpuligos, kakabsat, rabii tayo. Kunada, kano nagpuligos ulit nga sa isang na di sana o di dadya man ang dilawagan. So napakabilis garod ng pagpuligos ng earth. Ganun ba? Pero yung mga sinasabi nila, di earth ka di nga tayo, tigpulpuligos, pinodisan, bino kasano, walang nakakita, walang nakakaalam. Sa tagamin, so dato'y di earth, at dato'y di sun, sa dinno nangalaan dada di nga picture. Rimwar da ito'y earth, tadato'y da nga nagpicture, bino nagvideo. So, walang nakakaalam. Kaya nga, sabi ng science, ang mundo ay bilog. Sabi ni Ama Martiniano, ang mundo ay bilog. Paano naging bilog? Kadamot upat nga suli na. Kasano ngayon upat nga suli? Amyanan, kabagatan, laot, gandaya. O di ada suli na. Kakabsat, iso nga, kasano gawad ngayon nga bilog ang mundo. Kakabsat. Diba? So ito ngarod kakabsat, iti pinarswati man nakabaling nga Diyos, iti lawag, nagbaling nga langit isuna. And then, nagbaling nga daga, katapos nagbaling isuna nga tao. Iso day iti, ipakamu may kada kayo kakabsat, nga ni Adan, awan baso na. Sino ka di kakabsat ni Adan? Ni Adan, iso na ti templo, ehemplo, mostra iti man nakabaling nga Diyos. Ano ti kayat nga sawon, templo, ehemplo, mostrana. Kaya nga sawon iti templo, balay iti Diyos. Bagi iti Diyos, kakabsat, iso ni Adan. Ehemplo, ehemplo ni Adan, kakabsat, ni Adan ken Eva. In ehemplo da, iti panagpamilya iti tao. Iso da jay ibagbaga, kanahin ko nga ibagbaga nga, iti natungpal lang iti tao, nangasawa nagasawa nga, nagpamilya. Nga dinamo iti kay balinan na. Pero itatan, kakabsat, may palawagan nga, apay nagasawa ka, nangasawa ka, nagpamilya ka, tap may tikas ta, aday ti agdayaw, ken aday ti agdayaw, iti Diyos. Supposed to be, iti naganak tayo, isuda iti mangyadal, when no mangibaga nga aday ti may nga Diyos. Aday iti lawag nga dayawon tayo anak ko. Aday iti Diyos nga lawag, iso magkaambo kada tayo, iso iti providers, iso amin iti mang-provide kada tayo, iti amin nga kasapulan tayo. Iso nga, may dayawon tayo iti daga, kakabsathan tayo nga ikarugit iti daga, tayo iso day tayo iti pagkapuanan iti anyaman nga kasapulan tayo. Tata, gaputa, han tayo ang kakabsat dagiti nga palawag, anya nagbalinan na,
mapan makisimba ni inang, mapan makisimba ni tatang, kaduhan na ni anak. Isunto di church iti mangisuro, isunto jay iti mangibaga iti Dios. Abon, isunto di jay padi, kakabsat iti mangilawlawag, ada iti Dios. Iti Dios ket nayanak kunanan tumod. Ni adan ket nagbasol dayjay mating suro iti simbahan kakabsat. Ngam kanya mi amin nga isuro kada kayo nga ni adan ket nagbasol. Ni adan nga ket isu ti pudno nga tao pudno nga Dios kakabsat. Ta isu na iti templo ehemplo mostra iti man nakabalin nga Dios kakabsat. So because of our study anya tinagbalinan iti daga kakabsat. Dirty because of our study. Pag isipin mo sino ba talaga ang nagdudumi sa lupa? Sino ti agmurmuran? Di dagawin mo si tayo nga tao, si tayo. Apay, kapunata conforme like conformity aramidan tayo. Like kunyari, iti dalan, dati aghakapot gamin iti basura. Dati iti balay mo, kapsat iti balay tayo, dinisan tayo mo. Alam tayo aming nga basura na, tapos lang tayo iti dalan jay, wara tayo. Diba? Tayong nagkakalat. Kasi, ang ginagawa naman nila, kinukuha nila yung mga basura, hindi ko na alam kung saan nila nilalagay. Kapsat. So, tata, ngarudahan lang na DJ, so DJ ko na ni Ama Martiniano nga, DJ panagrugit tayo, DJ basura tayo, masapong maikali tayo. So DJ gaburan tayo, DJ nagapon dyan tibagi tayo, nga rimuan, kapsat. So DJ nga, kuna na nga, because of our study, kapsat, ket dirty iti daga. Anak ko nada, anak ko, don't play there, it's dirty ko na. Hangkagay ayam itatapog, nakarubrugit ko nada. Kapsat. Tatamot ng uray di makan, nakarubrugit ko nada ng mayapan di bado. May kam labasit, matitudan lang itisoy, yun mo ketchup. Ay na, nagarigri ka tiglabaan, nagkatadong nga problema. Kapsat, di ba? Kasi nung nagbalin nga narugit na di makan, kakanong nga rudin. Di ba? Di problema di gamit, ajik laba. Di ba? So, nagtangarot, ngamiti daga kakapsat, haan, hamot idi nga masapol dagitang. Kakapsat handa nga mga idi anya nga rod iti daga ket alpombra isla nga rod nga pom iti daga nga iti daga isu di kunak nga idin una na nga panawon sulumenti nga lawag iti nya dal kanya tayo iti teacher how many hours in one day kakapsat how many hours in one day 24 very good kakapsat so very good totoo yon tama yon kasi sigun ti istorya ni Ama Martiniano nga nagelo damagan talosi kakabsat, idin una na nga panahon solomente nga lawag. Awam pay rabii. Pakamuan dagarod nga nalpasin ti may sangal daw, adati 24 nga batingting. Ang mga ganda. So yun yung sinasabing 24 hours in one day. Pero nagudwa, kakabsat. Nagudwa 12 hours a day, 12 hours a night, kakabsat. Nagudwa. Because gamin nagbasol iti kapututan kapsat. Hangan ni Adan iti nagbasol ijay. Iso iti kapututan iti nagbasol. Tagamen, handa ngamin kakapsat nga nampamu ni Ama Adan kapsat. Tata, iti panang ipakaamu tayo kakapsat nga ni Ama Adan ket awan basol na. Ijemot nga maikatan tayo iti basol. Apay, gamin Adan iti sarita kakapsat nga tinawid sinuso nga basol. Kasanungay ajay kakapsat, aji tinawid sinuso nga basol. Kasanungay ajay hamong nga nagsuso kiniinang. Nagbote mo tisuna, di awan tinatawid ng basol. Nga tadijay. Gamin, di ko nga nga iti basol, doon, nung nag-aaral ako ng elementarya, sabi nila, iti Pilipino nagaduti utang nan. So, tata kung masika yung henerasyon, awang pa asawa yo, awang pa anak yo, si uutangan, ada utang nandiya anak mo, ada basol nandiya anak mo, kasano mo ngay ajay. Kami nagad kanun ti utang iti Pilipinasan. Tata, ti kunamot ni Ama Martiniano, tinawid sinuso nga basol, kunana. Kumbaga, an natitinawid tayo, kun sinuso tayo nga basol. Iso DJ panang pabasol da, kakabsat, kini Ama Adan. Apay, gamin, di ba nga, nung unang panahon, ang
ang mga anak ni Ama Adan naniniwala sa kanya, mayroon pa rin naniniwala. Yung mga upat, di ko na istorya nga upat nga ni Judas, Barabas, Birago kani Satanas. Iso da iti nagplano iti panakadadal ni Ama Adan. Iso da mo lang iti nangaramid iti libro Biblia, ada kanyada. Tata idi napanan iti sangaribong nga taon. So 934 years. 66 years da ngay naramid iti libro. Tata dagiti inang tatang nga namati, nagtalinal dalata nga namati. Ngam adamot di patakaran ngamin iti libro, kakabsat nga itihan nga mamati iti dayto nga libro ket matay, mapugutan ng ulo. So parang na di ngay katno lang agbyag da ket napilitan dan nga mamati iti nga libro urehaan nga buo DJ Riknada. Tata kakabsat so dajin nga libro nga Biblia nagsaknap sa nga ribong nga tawen. Kunang latan sa nga ribong nga tawen nga ing ano dan kasi yung istorya ng Jesus Christ mayroong sinasabing after Christ and before Christ, di ba? So tata DJ punto na nga DJ ni Ama Adan isu daji iti linaon iti libro Biblia nga pinabasol da ibagada nga nagbasol ni Adan. So manipod idi isudan iti nagturay dagijayon nga nangaramid iti libro Biblia nagbasol ni Adan sangkaray sangkaray baga naging gana din ti apuko anak apuko nagbalinan nga iti pagsasao iti tao nagbasol ni Adan. So kasanupay nga makalungaw. Yun nga yung sinasabi namin na si Adan condemned without trials. Pero ngayon, ito na yung trials ngayon. Ito na yung adi ngay kumbaga agapila tayo. Si tayo agapila nga riingan ulit dajay nga saritaan apay kasano nga nagbasol ni Adan, ijay Diyos. Kanya basol ni Adan, ijay Diyos. Nagbasol na Adan kunada. Ito na ngayon yung pag-apila natin. Kaya nga sinasabi ko, ang motherland, dito na po ngayon na malitlitis ni Ama Adan. That's why nga, sinasabi nila nga isuda ita, sabsabali da dita. Promise lang da kita. Nada. Pero, so di marud po na kanyayo, ni Ama Adan, isud na iti ibagbagada adayjay sa unga ni Adan nagbasol dayjay kakabsat iti tinawid sinuso nga basol tayo. So kaya yote ang tawid iti basol kakabsat panagpabasol lang aji panagpabasol da kini Ama Adan iso aji iti tinawid tayo sinuso tayo nga basol kakabsat tata kaya mo garod nga agtawid ka ti basol aji tulang sakitan nga ikat kunada ket maherik kunada mamana, kaya mo magmana ka iti sakit. Siyempre mo kaya, hantayo nga kaya, ti agmana iti sakit. Kadadi ka tinawid mo, sinusumpayan. Tatakasan mo nga, kasan mo nga maidyanan ajewin mo, siyempre mo kaya ti sakit, mo kaya iti basol, di ba? Anya nga ti aramidan tayo, iso nga iyabugaduan tayo, kakapsat ni Ama Adan. Tata, di pa nang isarita tayo, pa nang explain tayo, kakabsat nga ni Adan kat awan basol na ijay nga maupugasan iso na doon na malitlitis iso na iso di ko namin nga uray si tayo kakabsat di ko na 75 ko na dang generation tayon or mayroon yung mga nagsasabi na iti panawon iti grade tayo kat no agsaukan kat 70 mga 75 kan makapasakan ko depende yun po sa explanation kasi ang more on na ipapaliwanag natin dito mga kapatid is si Ama Adan tapno iti kasta speaking about Ama Adan speaking about God yun po nagleles yung mga kasalanan natin sa iso di nga ada iti saritak nga iti 1 dream 3 point kunada pero yung 1 dream 3 point na yon sa akin mga kapatid, aji 1 dream, iti may isang aldaw, nakiumungkan, nakireskan. O, tapos, may nananjibagin. Sika mo lang na-benefit dijay. So, dijay, inayon ko pa, nakiumungkan, nakareskan, nagsugkapay. Diba? So, dijay kakabsabi, 1 dream in 1 day, nagdaydayaw tayo, iti Diyos. Siyempre, talagang may puntos na tayo doon kasi nagdaydayo tayo. Sabi ko na nga,
tata one day nakimungkan nakapag-rest pa iti bagi tayon taan nga trabaho and then syempre nabsog tayo handang nga nabsog iti makan nabsog pa iti kapanpanunutan tayo so satisfy yung isipan natin about God. Sa tagamin di ko na amin di sarita tayo handa pa'y nga masapol itata ngam dumtang iti panawon di sarita tayo di paliwanag tayo biruken da apay ngamin kakabsat biruken da iti pagtalin adi ngay